बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में, पोस्ट डॉक और पीएचडी मेरी यूरोप के शहर वियना से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि कल्चर क्या है, कल्चरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कल्चर की इम्पोर्टेंस एंड करैक्टरिस्टिक्स क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, पाकिस्तानी कल्चर क्या है। और आज मैं ये बात करूँगी कि एजुकेशन का कल्चर को प्रिजर्व करने में और प्रमोट करने में क्या रोल है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को तालीमी अदारे किस तरीके से एक बेहतर कल्चर जो है उसके बेहतर कल्चर की तरफ या बेहतर कल्चरल वैल्यूज़ की तरफ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि तालीमी अदारे जो हैं वो उस कल्चर के हिसाब से, जिस कल्चर में वो तालीमी अदारे मौजूद हैं, अफराद को उसके हवाले से पर्सनैलिटी डेवलप करने में और वहाँ के बिहेवियर्स और वहाँ के अंदाज़ में जो रहन सहन है वो सीखने में मदद दें। अच्छा, इसमें जो सीखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे हमारे यहाँ ड्रामे हैं, डिबेट हैं, हमारे यहाँ क्लासरूम्स में बच्चों के आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो टीचर से इंटरेक्शन है, वो सब का सब बिल्कुल उसी कल्चर के हिसाब से होना चाहिए जिस कल्चर में वो स्कूल मौजूद हैं। वहाँ पर डिबेट्स का तरीका, ड्रामे का तरीका, वहाँ पर बोलचाल का तरीका, किस तरीके से हमने अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह जो है हमने उनसे आर्ग्यूमेंट करनी है, किस तरह जो है वो कोई डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशन करने का तरीका क्या होता है, हमारे मज़हब में हमें क्या चीज़ें सिखाई गई हैं और उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, बैलेंस पर्सनैलिटी किसे कहते हैं और माशरे में किस तरीके से एडजस्टमेंट जो है वो की जा सकती है, मोरल और सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे कल्चर की क्या हैं, हमारे मज़हब ने हमें क्या जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट सिखाए हैं, वो सब चीज़ें बताना जो इंस्टीट्यूट है, जो कि तालीमी अदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होता है। इसके बाद ये कि तालीमी अदारे जो इंडिविजुअल हैं उनको उस एजुकेशन के लिए भी तैयार करें ताकि वो इन फ्यूचर उस कल्चर का और उस माशरे का हिस्सा बन सकें और वो बेहतर उस माशरे में अर्न भी कर सकें, उस माशरे के हिसाब से चल भी सकें और उस माशरे के हिसाब से इन दी लॉन्ग रन अपनी जॉब के हवाले से भी, अपनी मोरल और सोशल लाइफ भी और अपनी इकनॉमिकल लाइफ भी स्टेबल अंदाज में गुजार सकें। तो ये सब कुछ जो है ये एक तालीमी अदारे की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ आने वाले इंडिविजुअल्स को जो है बिहेवियर, पर्सनैलिटी, उनकी जो है इकनॉमिकल हवाले से, उनकी मोरल, सोशल, रिलीजियस हर हवाले से उनकी जो है वो ट्रेनिंग करें और उनकी उस हवाले से तरबियत करें जिस कल्चर में वो अफराद रहते हैं और इस कल्चर में वो स्कूल मौजूद है। उसके बाद ये कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी, ये तो हमने एक इंडिविजुअल की पहले बात की थी कि एक इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन या तालीमी अदारे क्या फ़ंक्शन प्ले करेंगे। अब ये कि तालीमी अदारे एक सोसाइटी के लिए क्या फ़ंक्शन प्ले करेंगे। ज़ाहिरी बात है कि इंडिविजुअल्स जब मोरल, सोशल, बिहेवियरल, रिलीजियस हर एस्पेक्ट के हवाले से मैच्योर होंगे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी मैच्योर होंगे, तो वो जब ग्रो करेंगे और सोसाइटी में जाएंगे तो वही मिलकर सोसाइटी को बना रहे होंगे और सोसाइटी को जो है वो एक बेहतर पाथ की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे तालीमी अदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी स्कूलों में जिस किस्म की भी तालीम दी जाए उसमें उसी कल्चर को मद्देनज़र रख कर एजुकेशन दी जाए। ऐसे से हमारे यहाँ टेक्स्ट है, उसमें बताया जाता है कि एक फ़ैमिली है जिसमें फ़ादर है, मदर है, बहन भाई हैं। उसमें स्टोरी में बताया जाता है कि आपने जब फ़ादर से आर्ग्यूमेंट करना है तो आपने किस तरह वालिद से बात करनी है या वालदा से बात करनी है। जो आपके बहन भाई हैं या आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी हैं, तो वो जो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोरी की सूरत में, जो कि कहानी की सूरत में स्कूलों में सिखाया जा रहा होता है, मुख्तलिफ़ ड्रामोज़ में बताया जा रहा होता है, सिलेबस या टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा होता है, वो सारी चीज़ें सिर्फ़ पढ़ने के लिए बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए नहीं कर रहे होते, वो सबको अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं। तो जब वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो वो अगर बहुत ज़्यादा कोई दूसरा कल्चर पढ़ेंगे जो किसी भी मुल्क का है, तो उस सूरत में ये कि वो उन चीज़ों को भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं जो हमारे कल्चरल पैटर्न से एडजस्ट नहीं करते, हमारे कल्चरल पैटर्न के मुताबिक नहीं होते, और वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद जब हमारी सोसाइटी का पार्ट बन रहे होते हैं तो सूरत में हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है और उन अफराद को भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा होता है।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی کلچر کی پازیٹیو چیزیں نہیں لینی چاہیے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایڈجسٹ ہونے کے لیے بہت سود مند ہیں وہ ہمیں ضرور لے لینی چاہیے اور اپنے کلچر کے حساب سے اس میں مناسب ترمیم کر لینی چاہیے. لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہم ترمیم کر کے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, ان کا ہمیں احترام ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کے کلچر کا احترام کرنا ہے. لیکن ہمیں اس کو اسکولوں یا اپنے انسٹیٹیوٹ, کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو اس حساب سے اپنے انڈیویجولس کو جو ہے وہ نہیں سکھانا چاہیے. ادروائز جب وہ انڈیویجول سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ایک کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے. ایجوکیشن کو جو افراد ہیں سوسائٹی کے, ان کے اندر جو ہے وہ تحمل, بردباری, دوسروں کے لیے برداشت, دوسرے کلچرز جو ہیں ان کا احترام اور معاشرے میں ایڈجسٹ ہونے کے طریقے, کہ ہم نے کس طریقے سے معاشرے میں مثبت انداز میں ایڈجسٹ ہونا ہے, اپنی جگہ بنانی ہے, آگے بڑھنا ہے, کس طرح جو ہے مختلف گروپس میں ہم نے سروائیو کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ منورٹیز یا دوسرے مذہب یا دوسرے افراد کا ہم نے کس طریقے سے احترام کرنا ہے. اپنے مذہب کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے کس طرح اپنی خوشی کا, اپنی غمی کا اور اپنے تمام ایونٹس جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایجوکیشن کو انڈیویجولس کو بھی بتانا ہوتا ہے, اور یہی انڈیویجولس آگے جا کے سوسائٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. تو لامحالہ جب وہ یہ سب کچھ سیکھ کے جائیں گے تو سوسائٹی کو وہ بہتر جو ہے وہ افراد جو ملیں گے اور بہتر انداز میں ہمارا کلچر آگے کی طرف جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایجوکیشنل فنکشن ٹورڈز نیشن, ایک قوم کے لیے ایجوکیشن کا کیا فنکشن ہے. سب سے پہلا تو یہ کہ سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے, کہ قوم کو سٹیزن شپ ایجوکیشن دینی چاہیے کہ جب ہم روڈ پر ہیں تو ہمیں کیسے ڈرائیو کرنا ہے, ہم جب سڑک پہ ہیں, ہم کسی شاپ پر ہیں, ہم کسی اجتماع میں ہیں, ہم کسی سیلیبریشن میں ہیں, ہم کسی سیریمنی میں ہیں, ہم اپنا کوئی فنکشن سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم کسی سے آرگیومنٹ میں ہیں, تو بینگ اے سٹیزن وہاں کے رہائشی ہونے کے ناطے ہمیں دوسروں کے رائٹس کا, ملک میں جو املاک ہیں اور ملک میں رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں ان کا, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لا اینڈ آرڈر کے طریقے ہیں ان کا ہم نے کیسے خیال کرنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے, ہمیں ملکی املاک اور ملک کے جو رولز ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرنا ہے, ہمیں اپنے ملک کی آئیڈینٹی اور اپنے ملک کی انٹیگریٹی کا خیال کرنا ہے اور اس کے حساب سے چلنا ہے. یعنی ایک یہ کہ بحیثیت فرد ہمیں کیسے رہنا ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ یہ رول پلے کرتی ہے کلچر میں. دوسرا یہ کہ ایک سوسائٹی کا فرد ہونے کے ناطے ہمیں کیسے رہنا ہے, اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں ایک ملک کا فرد ہونے کے ناطے کس طرح رہنا ہے. ہمیں یہ سب کچھ ایجوکیشن بتا رہی ہے کہ انڈیویجول ہونے کے ناطے ہمیں سوشل, مورل, اکنامیکل, ریلیجیس اور ہر وہ فیکٹر جو کہ ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے نبھانا ہے, وہ ہمیں سب سیکھنا ہے. اور پھر ہمیں سوسائٹی میں برداشت, تحمل, ایک دوسرے کے لیے جگہ, گروپس میں مل کے رہنا, ایک دوسرے کے لیے کام کرنا. پھر ملک کے لیے ہمیں سٹیزن شپ ہونے کے ناطے ملک میں جتنے رولز ریگولیشن ہیں وہ سب فالو کرنا, اپنے ملک کے لیے انٹیگریٹی کا اور اپنے ملک کی جو ہے وہ یونٹی کا, کہ ہم سب مل کے ہیں, ہم کسی بھی صوبے میں, کسی بھی جگہ ہیں, ہم کسی بھی کلچر میں, ہم کوئی کسی بھی مذہب سے ہے, لیکن ہم سب کو مل کر, چونکہ ہم ایک ملک کا حصہ ہیں, یونٹی, انٹیگریٹی اور اپنے ملک کی جو ہے وہ رسپیکٹ, رولز ریگولیشن اور وہاں رہنے والے لوگوں کے رسپیکٹ کے حوالے سے چلنا ہے. تو یہ سارا رول جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے, جو ایجوکیشن کو پلے کرنا ہوتا ہے کلچر کو ڈائیورسٹی دینے کے لیے, کلچر کو ایک بیلنس انداز میں, ایک سوسائٹی کی صورت میں, پھر ایک جو ہے وہ نیشن کی صورت میں چلانے کے لیے.